pessoal, eu estou aqui na ilha de Gorée, em Senegal. E nós vamos mostrar para vocês um pouco da história, que realmente é impactante, é chocante. Nós estamos aqui com o guia e juntamente com a Jo, que ela vai estar traduzindo. Fica até o final nesse vídeo, porque são histórias verídicas que realmente aconteceram e não podem ser repetidas. Então escuta, tá bom? Fica conosco até o final. Os primeiros a realizarem a escravidão aqui foram os portugueses. Après les Hollandais, Depois os holandeses, les Anglais, os ingleses et en dernière position, c'est les Français qui étaient à e, por último, os franceses estiveram aqui em Gorée. Là-bas, la valise rouge, en bas, il y a un bateau qui a coulé là-bas. E naquele marco vermelho lá, embaixo, tem um barco. C'est un bateau qui a été bombardé par les Français en 1940. Foi um barco que foi bombardeado pelos franceses em 1940. Voilà. C'est pour cela, à chaque fois que la chaloupe arrive, il fait le tour pour ne pas toucher l'épave qui est en bas. Okay. É por isso que todas as vezes que o barco vem, ele dá a volta para não passar por cima pelo barco que está afundado lá. Voilà. Nous allons passer par là, mais nous allons beaucoup plus parler d'esclavage. Nós vamos continuar o caminho, mas nós vamos falar bastante da escravidão. Porque aqui havia 28 casas de escravos. Celle-là a été construite par les Portugais. Essa foi construída pelos portugueses. Toutes les maisons à Gorée de couleur jaune, c'est des maisons construites par les Portugais. Então, todas as casas em Gorée que são amarelas foram construídas pelos portugueses. Toutes les maisons de couleur rouge construites par les Hollandais. Todas as casas vermelhas foram construídas pelos holandeses. Toutes les maisons de couleur blanche ont été construites par les Anglais. E todas as casas brancas foram construídas pelos ingleses. Et en dernière position, les maisons à pierre volcanique noire construites par les Français. E essas casas de pedras vulcânicas e negras foram construídas pelos franceses. Voilà. Et ici, dans cette maison, ils y mettaient 200 esclaves à l'intérieur. E aqui dentro dessa casa eles colocavam 200 escravos. Et ils l'ont construite en premier en 1536. E eles construíram ela primeiro em 1536. Les Français, ils sont venus, ils ont reconstruit la maison en haut en 1782. E os Les Français, eles vieram e reconstruíram a casa no alto em 1782. Em 1782. Voilà. Et le maître, le blanc, il va habiter en haut, E aí os brancos moravam em cima en bas les esclaves. e embaixo os escravos. Lorsque le maître, il viole la femme esclave, Então, quando o mestre em cima ele violava a mulher escrava, l'enfant qui va naître va être métissé. e a criança que nascia mestiça. Cet enfant va être libéré ici à Gorée. Essa criança seria livre aqui em Gorée. Et on va l'appeler mulâtre. E essa criança era chamada de Mulato. mulata. À Ela pega l'époque, como fala meu brasileiro. oui, mais ici à Gorée, c'était péjoratif Mas aqui em Gorée era pejorativo. parce que ça venait de mule. Mulato, ça vient Ah, de porque mule. esse nome vem de mula. Un mélange entre un cheval et une âne. Uma mistura entre um cavalo e um mula. Vem de um cavalo e um jumento. Tá bom, porque isso é a mesma coisa. Voilà, c'est pour cela ici on dit métis. Então aqui a gente não fala mulato, a gente fala mestiço. Voilà. Maintenant, pourquoi il y a une croix et le prêtre est ici? Parce que le pape Jean-Paul II, Então hoje é uma Constituição Católica porque o Papa João Paulo II, il est venu ici en 1992 ele veio aqui em 1992 pour demander pardon au nom de l'Église catholique. por pedir perdão em nome da Igreja Católica. Et nous avons dit, nous allons pardonner, E nós dissemos, nós perdoamos, mais nous allons jamais oublier. mas nós não vamos jamais esquecer. Aqui, ó, nesses cômodos aqui que eram colocados os escravos. Então, ele está falando, a pergunta que foi colocada, por que escolheu-se Gorée? Parce que Gorée déjà se trouve sur la côte ouest la plus proche des Amériques. Então, a Gorée foi escolhida porque ela fica na costa oeste, mais próxima das Américas. 7000 km, on arrive au Brésil. Então, a apenas 7.000 quilômetros de distância, nós chegamos ao Brasil. Maintenant, ils ont attrapé des esclaves partout en Afrique, Então, eles capturavam os escravos por toda a África, mais c'était des hommes noirs, ils ne sont pas encore devenus esclaves. então, mas eram homens negros que ainda não eram escravos. C'est des hommes noirs, des femmes noires, des enfants noirs. Então, não eram só apenas os homens pretos que eram feitos escravos, mas homens, mulheres, crianças. Pour les rendre esclaves, E por torná-los escravos, ils vont les mettre ici dans ces maisons des esclaves eles os colocavam aqui nessa casa de escravos pendant 3 mois.
durante 3 meses pour les briser mentalement, para aprisioná-los mentalmente, physiquement, fisicamente pour les rendre au final esclaves. e para torná-los finalmente escravos. Voilà. Et après ces 3 mois-là, E depois desses 3 meses, l'esclave va partir directement aux Amériques. os escravos partiam diretamente às Américas. Lorsqu'il arrive au Brésil, E quando eles chegavam ao Brasil, on lui donne des noms, prénoms portugais. davam a eles nomes e sobrenomes portugueses. Lorsqu'on le ramène aux États-Unis, E quando eles chegavam aos Estados Unidos, il va avoir des noms, prénoms anglo-saxons. eles teriam então nomes e sobrenomes anglo-saxônicos. Voilà. C'est pour cela alors ils ont choisi Gorée pour pouvoir rendre esclaves ces hommes noirs, femmes noires et aussi enfants noirs qu'ils ont attrapés. Então, por isso que eles escolhiam Gorée para tornar escravos homens, mulheres e crianças pretas. Voilà. Mais aussi Gorée c'était sécurisé parce que c'est une île, personne d'autre pouvait venir pour les attaquer. Oui, então a ilha de Gorée também era uma ilha segura porque as pessoas não conseguiam chegar aqui para atacá-los. Voilà. Et Gorée fait partie l'une des rares îles où ils capturaient des esclaves qui venaient de partout en Afrique. Então, a Gorée fez parte dessas ilhas raras em que eles capturavam os escravos e traziam para cá. Il n'y avait pas seulement que des Sénégalais. E não havia somente então escravos senegaleses. Ils attrapent des esclaves au Nigeria, au Bénin, partout et les ramènent au Sénégal. Então, eles pegavam, por exemplo, escravos na Nigéria, Benin, em todos os países e traziam aqui para o Senegal. Voilà. Et cette maison, E essa casa, elle a été construite en 1776. então, essa casa foi construída em 1776. C'est la dernière maison des esclaves en date de l'île de Gorée. Então, foi a última casa dos escravos na ilha de Gorée. La première, nous l'avons vue tout à l'heure. A primeira nós vimos antes. Cette maison aussi prenait 200 esclaves. Essa casa também abrigava 200 escravos. Il y a 3 cellules pour les hommes. Havia 3 celas para os homens. Tout à l'heure, nous allons partir là-bas. Nós depois vamos lá. Ici, nous sommes dans la cellule des enfants. Essa daqui é a cela das crianças. Tous les Quantas crianças mais ou menos cabiam aqui? E 35, 35 crianças eram colocadas aqui. 35 enfants, c'est ça elle demandait? Oui, oui, c'est ça. Oui, 35 enfants, mais ça c'est la version qui a été écrite par les Français. Ele disse que, mas essa é a versão escrita pelos franceses. Ici, en Afrique, E aqui na África, on dit qu'il n'y avait pas de nombre exact. não, eles falam que não havia um número exato. Le seul problème c'était de fermer la porte en fer derrière eux. O problema era fechar a porta de ferro ali na Ils frente. vont les entasser ici comme des boîtes de sardines Então, eles colocavam as crianças aqui como dentro de uma lata de sardinha pendant 3 mois. durante 3 meses. Ils vont sortir une seule fois par jour Eles saíam apenas uma vez ao dia pour faire leurs besoins naturels. para fazer as suas necessidades naturais. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait dehors, E aquilo que eles não faziam lá fora, ils le faisaient ici. eles la faziam nuit. aqui mesmo. C'est ce qui a ramené la première épidémie de peste au Sénégal E isso foi o que trouxe a primeira epidemia de peste aqui no Senegal, en 1779. em 1779. Voilà. Et l'île de Gorée, en 400 ans, je vous le répète, il y a eu 6 millions de Noirs qui sont morts. E ele repete, em 400 anos de escravidão aqui na ilha de Gorée, houve 6 milhões de escravos mortos. Voilà. Ici, les enfants, ils avaient entre 3 ans à 12 ans. As crianças que ficavam aqui tinham entre 3 e 12 anos. Et pour rendre esclave quelqu'un, c'était plus facile de rendre esclave un enfant plutôt qu'un adulte. Então, para tornar alguém escravo, era mais fácil fazer isso com a criança do que com o adulto. C'est pour cela qu'ils choisissaient des enfants. Então, era por isso que eles escolhiam as crianças também. A primeira sala lá, onde nós demos um ticket para entrar, Là-bas, c'était la salle de pesage pour les hommes, pour connaître le poids. lá era a sala de pesagem para conhecer o peso dos homens. Parce que le prix de l'homme dépendait de son poids et de sa musculature. Porque o peso do escravo dependia do seu... O valor do escravo dependia do seu peso e musculatura. Mais les femmes, cela dépendait de leur virginité. Mas a mulher dependia da virgindade. Ils regardaient là-bas les seins. Eles olhavam os seios. Lorsque ça s'affaissait, ils les jugeaient comme pas vierges. Então, quando os seios cresciam, eles julgavam essa mulher como não Et virgem. lorsque ça ne s'affaissait pas, ils les jugeaient comme vierges. E quando os seios ainda não estavam crescidos, eles julgavam essa mulher como virgem. Ici, nous sommes dans la cellule de ces femmes qui étaient vierges. E aqui nós estamos na cela das mulheres consideradas virgens. C'est l'une des cellules les plus horribles. Como? C'est l'une des cellules les plus horribles, les plus dures. É uma das celas mais horríveis e duras. Pourquoi? Parce que les maîtres, souvent le soir, ils venaient ici et choisissaient n'importe quelle jeune fille vierge pour les violer.
porque o senhor dos escravos que morava em cima vinha aqui e escolhia a mulher para violá-la, para abusar dela. Parce que ça veut dire que les femmes vierges, avant même d'aller aux Amériques, elles vont être utilisées ici comme esclaves sexuelles. Porque antes dessas mulheres virgens serem enviadas às Américas como escravas, elas eram escravizadas sexualmente aqui. Et c'est là où, lorsqu'elles vont donner naissance à des enfants mulâtres, ces mulâtres vont être libérés. Então era para isso, para gerar as crianças mestiças e essas crianças serem livres, serem libertas. Le pire, c'est que les enfants, parfois, qui sont un peu grands, ils peuvent voir ici la nuit leur sœur se faire violer ou arracher de cette cellule. E o mais grave é porque as crianças que eram maiores, que ficavam aqui do lado, elas presenciavam esse ato de violência contra as mulheres aqui nessa cela. Les papas qui sont de l'autre côté peuvent entendre, mais ne pas voir leurs filles se faire violer ici pendant 3 mois. E os pais também que ficavam do outro lado, eles conseguiam escutar as filhas sendo violadas, mas eles não podiam fazer nada. Et c'est tout cela, si un homme ou une femme vit ça, c'est facile pour lui d'être déshumanisé, d'être esclave. E quando isso se passava, era mais fácil para que esse escravo ele fosse deshumanizado. Vous avez des questions? E pergunta se vocês têm alguma questão. Existia alguma história de manter alguma virgem para que ela fosse vendida num preço mais alto? Elle pose des questions aussi, par exemple, si quelques femmes qui étaient avec la virginité, considérées avec la virginité, si elles étaient captivées comme ça pour vendre après pour un prix plus haut. Oui, ils disent le terme, pas virginité tout le temps, mais vierge lorsqu'on l'a capturée. Et lorsqu'elle arrive ici, son prix est 10 fois plus cher que sa propre maman elle-même, les femmes vierges. D'accord. Mais elle demande par exemple les femmes vierges. Si quelques femmes vierges qui étaient captivées ici, si elles étaient envoyées comme vierges pour être vendues Elle coûte plus cher. Oui, donc ça c'est passé aussi. Il y en avait certains, on les mettait de côté, mais ça dépendait si quelqu'un il quitte, parce que les gens ils quittaient parfois d'autres pays pour venir à Gorée avant que le bateau parte pour profiter de ses esclaves. Du coup, si lui, il paye déjà plus cher ici, on lui donne la femme vierge. Ok. Então ele falou que sim, algumas mulheres podiam ser vendidas quando, por exemplo, elas vinham de outros países, elas poderiam ser vendidas aqui como mais caras por serem virgens. Voilà. Parce qu'il faut le dire, oui, d'accord, l'esclave, le but ici, c'est de le ramener là-bas aux Amériques, mais dès lors qu'il était ici à Gorée, c'est portugais ou hollandais, anglais et français, ils venaient déjà ici pour profiter de ces esclaves avant qu'on les puisse déporter vers les Amériques. Então o objetivo final sim era enviar esses escravos para as Américas, mas quando esses escravos estavam aqui, eles muitas vezes eram antes de ir às Américas vendidos pelos holandeses, portugueses, franceses que já estavam aqui, que aproveitavam para também comprar esses escravos, e sim, nesse momento uma mulher virgem podia ser vendida por um preço maior. Voilà. Mais sinon, par contre, lui, il y a certaines les plus jolies qui étaient vierges, il les mettait à part, et comme ça, lorsqu'ils arrivent aux Amériques, le prix va quadrupler. Mas ele fala que, por exemplo, as mulheres também que eram consideradas mais bonitas e eram virgens, elas eram separadas, e que quando chegavam às Américas, o preço dessas mulheres podia ser inclusive quadruplicado. C'est bon? Merci. C'est bom? E Nelson Mandela veio aqui em 1991 e ele quis entrar nessa cela. Il a fait 5 minutes à l'intérieur. Ele ficou 5 minutos aí dentro. Dès qu'il est sorti d'ici, il pleurait. E quando ele saiu, ele chorou. Peut-être ça l'a rappelé ses 27 ans d'emprisonnement. E provavelmente isso lembrou ele dos 27 anos em que ele esteve preso. Ou bien peut-être qu'il pensait aux conditions de détention. Ou ele pensou nas condições em que os escravos ficavam aí dentro. Parce que l'esclave va faire ici 3 jours à l'intérieur. Porque o escravo ficava aí, o escravo rebelde 3 dias. Là, pour les hommes qui se rebellent, Aqui é para os homens que se rebelavam. et ici pour les femmes qui se rebellent. E aqui para as mulheres que se rebelavam. Tu veux rentrer pour voir? Se vocês quiserem entrar para ver, vocês podem entrar. Tinha portas de ferro que fechavam? Si, si. Une porte avec des petites barreaux pour que l'air puisse rentrer. Sinon, il y avait une porte en fer. Então havia assim uma porta de ferro com um pequeno espaço para que entrasse algum ar. Et il avait toujours l'ouverture là-bas aussi. Ça, c'est nouveau. Era uma Ok. pessoa Avant, por il n'y avait vez? pas ça. Ok. Era uma pessoa Et por c'était seulement une personne parfois? Non, non, non. Ici, 4, 5 personnes.
Então, 4 ou 5 pessoas. E ele fala que, inclusive, aquela abertura que está ali, que aquilo não existia antes, isso foi depois. Voilà, Que o que havia mesmo... ça dépendait du nombre de rebelles. Então, a quantidade de pessoas que colocavam aí dentro dependia da quantidade de escravos rebeldes. Então, quantos fossem necessários, eles colocavam aí dentro. E aquela abertura não existia, foi depois das reformas. O que existia era só a aberturinha na porta de ferro que ele falou. Voilà. Parce que l'esclave, il n'était pas considéré comme un homme, mais comme une bête, un animal. Porque o escravo não era considerado um homem, era considerado como um animal. Dès lors que tu laisses un esclave, il fait quelque chose, tu le laisses, tout le monde, ils vont faire la même chose. E eles faziam isso para dar o exemplo, porque, por exemplo, se um escravo fizesse algo e você deixasse sem punição, os outros iam seguir o exemplo. C'est pour cela qu'ils punissaient tous ceux qui faisaient des bêtises. Então, eles puniam todos aqueles que se rebelavam de alguma forma. Ici, c'est torture. Là c'est la salle de torture. Aqui era a sala de tortura. Sim. Na sala de tortura. Ici, on attache les esclaves sur le poteau. Então, os escravos eram amarrados aí na coluna. La première fois, c'est 26 coups de fouet sur le dos. A primeira vez eram 25 chicotadas nas costas. Et on le ramène dans sa cellule. E depois ele voltava para a cela dele. S'il revient ici parce qu'il a fait quelque chose, E se ele voltasse aqui por ter feito alguma outra coisa, on sectionne l'oreille droite. eles cortavam a orelha direita. C'est pour le marquer comme ça, arrivé aux Amériques. Para marcá-lo quando ele chegasse na América, Celui qui va acheter l'esclave, para que aquele que fosse comprá-lo il regarde l'oreille et il sait que c'est un esclave rebelle. veria a orelha cortada e saberia que esse era um escravo rebelde. Voilà. Si lui, il fait une troisième fois, E se ele fizesse algo uma terceira vez, c'est le talon d'Achille coupé. Talon Comme d'Achille. ça. Oui, on coupe. então era cortado o calcanhar. Vous pouvez regarder, lire le livre Racine. Racine, il y a un livre qui s'appelle Racine. Então tem um livro que se chama Raízes. Voilà. Là-bas, vous pouvez voir certaines punitions de ce qu'il est fait. E lá nesse livro fala os tipos de punição para os tipos de problemas que o escravo Il n'y a causava. pas 4 fois. Quatrième fois, c'est jeté à la mer. E não haveria uma quarta vez. Na quarta vez, esse escravo já era jogado ao mar. Voilà. Et à Gorée, il n'y a pas de cimetière. Cimetière? Cimetière. Là où Ah, ok. Aqui em Goré não tem um cemitério. tous les esclaves qui sont morts, on les jette directement. à la Todos mer. os escravos que eram mortos eram jogados diretamente no mar. C'est pour cela, à l'époque, les Anglais, ils avaient appelé l'île Shark Island, l'île au requin. Então é por isso que os ingleses chamaram a ilha de Goré de Ilha dos Tubarões. Voilà. Attention. Isso é o quê? Ça c'était... Ça, il n'en avait pas. N'avait pas, ça c'était Non, pour les lumière. règlements. Não tinha isso aqui antes, isso aqui foi Il depois n'y da avait, regulação. pas de lumière. Não havia nenhuma luz. Pas de lumière, pas la fenêtre là. Nem a luz e nem essas aberturas. C'est quand Ele on poderia a mostrar a aboli posição aqui. l'esclavage, Fica... Quando a escravidão foi abolida, on a essayé d'aérer les cellules. eles ensaiaram de colocar mais ar, para que entrasse mais ar e luminosidade aqui. Je le dis pas souvent, mais il y a certains parfois qui, lorsqu'ils rentrent dans cette cellule, ou la cellule là-bas, vous avez vu, c'est ouvert, parfois ils disent, ils entendent, d'autres ils disent, ils sentent, d'autres ils disent, ils voient des choses que moi je ne peux pas voir. Maintenant, pour libérer un peu l'énergie négative de ces cellules, il faut aérer et aussi mettre des lumières aujourd'hui. Então ele fala que é porque as pessoas relatavam de ouvir, ver, sentir coisas e aí para liberar a energia negativa do lugar eles iluminaram e colocaram essas aberturas para ter mais circulação de ar. Como era a posição? Ele poderia fazer de novo ali? Pourquoi qu'il a dit ça s'appelle Île de Gorée? Ah, pourquoi ça Qu'est-ce qui s'appelle? signifie Gorée? Ok, viens ici, je te l'écris. Gorée. Mostra ali como eles ficavam, como os escravos ficavam. A gente amarrado assim, ó. Et c'est un mot hollandais. Essa é uma palavra holandesa. Ça signifie Goedenreden. Significa Goedenreden. La prononciation. On l'appelle, les Hollandais l'appellent Goedenreden. ah, ok, a Rua da Chuva. Maintenant, les Français ne pouvaient pas faire cette prononciation. E os franceses não conseguiam pronunciar isso. Du coup, ils ont pris le GO Então por isso que eles pegaram o GO en français qui donne go em francês que dá go et le R2E e os dois e o R e os dois S qui donne Gorée. que dá o nome Goré. En français, ça signifie le bon port.
Isso em francês significa o bom porto. Le bon quai, Tá bom? Quê? quai, là où le bateau il vient. Ah, ok. Então é isso. Onde o barco vem. Voilà. É bom. Isso que eu não sei qual é a palavra. em Uma português. boa isla donde Uma boa ilha onde o barco pode aportar. Parce que si vous regardez la carte de l'Afrique, Aham. Porque se a gente olha para o mapa da África, Gorée c'est ici. a ilha de Gorée está aqui. Là vous avez le continent américain. Aqui você tem o continente americano. L'Europe vous avez c'est ici. Aqui está a Europa. Maintenant le bateau il quitte l'Europe, il vient à Gorée. Então o barco ele saía da Europa, vinha até Gorée. Les esclaves viennent à Gorée Os escravos vinham de toda a África a et Gorée. après les esclaves partent vers le continent américain. E depois os escravos partiam no continente Au americano. Brésil, aux États-Unis, Ao Brasil, os Estados Unidos, en Jamaïque pour les esclaves rebelles. Jamaica também para os escravos rebeldes. Et après, ils font la culture du coton, canne à sucre, café. E lá eles estabeleceram a cultura da cana, do café, do algodão, Et ces produits repartent en Europe. que era produzido e partia de volta para a Europa. Donc, les esclaves rebelles, c'est comme ça, Oui, rebelles, sont été envoyés à Jamaïque. À Jamaïque. Parce que là-bas, c'était plus dur. c'était plus dur de survivre. Então, os escravos rebeldes eram enviados à Jamaica porque lá era mais difícil, seria mais duro para eles. Ils les appelaient les esclaves marrons. Eles chamavam esses escravos de escravos marrons. Parce qu'un homme noir qui se rebelle, ils disent qu'il est malade. Porque o homem rebelde, o homem preto que se rebelava, eles diziam que ele estava doente. Ils disent qu'il a le marronnage. Que ele tinha como marronagem. Voilà, c'est une maladie qui s'appelle le marronnage. É uma doença que se chama marronagem. Parce qu'il est noir, mais il n'accepte pas d'être esclave. Porque ele era preto, mas não aceitava ser escravo, então ele estava doente. Voilà. Si vous allez en Jamaïque, Se vocês forem à Jamaica, regardez les dollars jamaïcains. vocês olharem o dólar jamaicano, Il va y avoir la photo d'une femme. vai ter a foto de uma mulher. Cette femme s'appelle Nani Marron. Essa mulher se chamava Nani Marron. C'était une esclave attrapée au Ghana. Foi uma escrava capturada em Gana. Et c'est la première femme, elle c'est la première esclave à lancer la révolution en Jamaïque. Ela foi a primeira escrava a começar a revolução na Jamaica. Jusqu'à ce que les Anglais donnent à ces marrons-là une partie de la Jamaïque. Então, até que Les Anglais. os ingleses deram a esses rebeldes parte da Jamaica. C'est pour cela, pour la rendre hommage, elle est présente sur les dollars jamaïcains. Então, é por isso que ela é homenageada e representada no dólar jamaicano. À la cheville. C'est un boulet de 10 kg 300. Essa é uma bola de ferro de 10 kg e 300 gramas. Et ils avaient ça accroché à la cheville Então, eles tinham isso amarrado aos pés. pour pas qu'ils essaient de s'enfuir en courant ou à la nage. Pour pas qu'ils courent Para que eles não conseguissem correr, se movimentar. ou à nager. E nem por nadar também. Parce que si tu as ça à la cheville, tu coules. Porque se você tivesse isso aqui no pé, você não conseguiria correr e você afundaria no mar. On a retrouvé le boulet lorsqu'on était en train de rénover la maison de l'Église. Foi encontrado quando a casa passou por reformas para se tornar um museu. Juste derrière, c'est un tapis. Então, esse era como o uniforme daqueles que foram capturar os escravos. Então, antes eles colocavam as máscaras de ferro. Ah, ok. Isso era para os escravos mesmo. Então, por exemplo, quando tinha plantação de cana-de-açúcar, a máscara de ferro era colocada para que ele não conseguisse comer a cana. Aussi, si tu disais que certains étaient violents, aussi les gens qui étaient soignés coups et pieds, ils pouvaient mordre. Então, também alguns eram violentos. Mesmo que eles tivessem os braços e os pés amarrados, mas eles poderiam morder. C'est pour cela qu'ils avaient tout le temps des masques en fer. Então, por isso eles tinham também a máscara de ferro. C'est pour les esclaves marrons dont je parlais, les esclaves. Então, esse era para os escravos marrons, que ele falou que eram mais rebeldes. Voilà. Et là, c'est un artiste qui l'a fait, il essaie de représenter comment ils étaient à l'époque. Então, isso foi feito por não é original, foi feito por um artista, mas é a representação exata de como os capturados que eram rebeldes eram vestidos. La seule différence, c'est que l'esclave, lui, à l'époque, il n'avait pas d'habit à se mettre sur lui. Ah, Sano Labinon. Então ele está falando que essa é uma representação artística e que a diferença é que o escravo ele não tinha essa roupa. Ele tinha só a máscara de ferro e as correntes. E como ça, il restait nu.
Então os escravos eles ficavam obviamente nus. Ici à Gorée, l'esclave allait tout le temps être ici. Então aqui os escravos eles ficavam todos completamente nus. Parce qu'ils étaient considérés comme les animaux et les animaux ont les plus pas d'habits. Porque eles eram considerados como animais e os animais não portam qualquer roupa. Voyage sans retour. Essa é a famosa porta da viagem sem retorno. Tous les esclaves vont passer par cette porte pour rejoindre le bateau. Todos os escravos passavam por essa porta para entrarem, serem colocados nos barcos. C'est pour cela qu'on appelle porte du voyage sans retour. E é por isso que ela é chamada da porta da viagem sem retorno. Lorsque Sem volta. l'esclave est mort ou agonisant, on le jette par cette porte. E quando o escravo também morria ou estava agonizando, ele era colocado, jogado fora por essa porta. Voilà, ils vont passer pour prendre le bateau. Il y avait un petit pont en bois de renier comme ça. Il y avait un petit pont en bois comme ça. Então, para passar no barco, tinha como uma pequena plataforma de madeira, assim, Et les esclaves vont monter dans un petit bateau e os escravos eram colocados dentro de um pequeno barco, qui vont les ramener dans le grand bateau. que os levavam até o barco maior. Et ils vont avoir les yeux fixés vers l'infini de la souffrance. Então, eles tinham os olhos focados no horizonte infinito de sofrimento.